दिवस नायक VIM पंजाब भुवनेश्वर महाशय आपण शिशु साहित्य समेत विविध विषय प्रबंध साहित्य समालोचना स्तंभलेखन जीवनी नाटक गल्प छंद कविता गीत कविता आदि जने सफल आपण एजावत रचना करता विविध विषय मोट 252 खंड पुस्तक मध्य शिशु साहित्य पुस्तक रही शताधिक आपण रचित प्रबंध समालोचना पुस्तक क्रीड़ा साहित्य कला कौशल स्वरूप विकास शताब्दी ओडिया शिशु साहित्य आपणकर प्रख्यात मौलिकता उज्ज्वल स्वाक्षर एसत आप शिशु साहित्य सहकार और शिशु साहित्य पुस्तक शीर्षक पुस्तक संपादना साहित्य समालोचना और गवेषणा कार्य दिग्दर्शक भाव विश्वविद्यालय अलवर कर्म नामक भ्राम्यमान कर्मशाला माध्यम पिलाମାନଙ୍କୁ तथा नूतन पीढ़ीर लेखकମାନଙ୍କୁ प्रति मासରେ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କଳା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କୃତିର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବହୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। हे ସୁଖ୍ୟାତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇ ଦେବାଳୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖକ ସମାବେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ବୈଜୟନ୍ତ ମୋହନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ